recent past, betting online has been increasingly on the rise in the Philippines, specifically in the district of Toril, Davao City. But it has taken a new form, one that people no longer be in casinos or betting stations physically. In our present day, gambling is available online. With just a phone and an internet connection, anyone can bet, spin a roulette wheel, or play digital slot machines anytime, anywhere. And in local districts like Toril, this new truth is becoming impossible to ignore. At first, it seems non-addictive. A quick game. A moment of excitement after a very long day. But every flashing screen lies a hidden danger. One that grows silently, often unnoticed. For some, the thrill of winning soon turns into the desperation of chasing losses. What begins as entertainment becomes reliance. Hours become into sleepless nights. Budgets that are meant for families, gone with a single click. The impact goes beyond money. Trust is broken, relationships suffer, mental health declines, and entire households feel the weight of one person's struggle. As online gambling continues to rise, so does the number of hidden stories. Stories of families divided. This will lead us to one critical question. How does online gambling addiction affect lives? And what can be done? Let us take a look back on the brief history and growth of online gambling apps. Gambling in the Philippines has long been tied to tradition, may it be cockfights, card games, and local casinos. But over the last decade, the shift has gone digital. What once required a trip to betting station can now be done with a single tap. Well-known gambling sites like 22bet, Bet365, 20bet, and numerous online slot betting sites made gambling accessible as ever, just like opening a game on your mobile device. In Metro Davao and the larger Mindanao region, surveys point to sizable engagement. Roughly 1 in 8 persons report currently using online gambling platforms. Furthermore, a study of 400 online gamblers, including 80 from Metro Davao, found that more than half, or 55%, are unaware of the legal risk of unregulated gambling platforms, and nearly 41% said they gamble at least 2 to 3 times a week. Local news headlines have already taken notice. Report one of a rising problem that cuts across every sector of society, like online gambling is well known among Filipinos. Davao City seeks to ban online gambling ads. Councilor calls for regulation of gambling on social media. These stories highlight the growing concern of leaders and communities. What was once seemed as harmless entertainment is now being debated in city halls and family living rooms alike. The message is clear. Online gambling is no longer invisible. It has become a visible social issue demanding attention. With digital gambling becoming harder to regulate, the question remains: how deep does the impact of online gambling addiction to the people living in the places like Toril? Behind every number, every chart, and every headline, there are real people. People whose lives been changed by online gambling in ways that often remain hidden. These stories are not just statistics. They belong to the student trying to balance their studies, parents working to provide for their families, and even those without steady jobs who see gambling as a quick escape. These are the stories. May gabi inay, thank you po sa pagdaot sa mo diri sa akong pag-conduct sa interview. So, kamusta man kanay? Okay lang. Paan ko sa inyo ha?
kay yan ni mamodiri kung unsa ang inyong kuan sa kuan ninyo sa inyong eskwelahan niya kami pod mo paano pod mi sa inyo kay ano ba yung kinanglanon ninyo. Sige po, salamat po. So, mag-start na po tayo sa first. So, pwede ba nimo maingon kung asa ka or una gi-introduce sa online sugal, like sa asa nimo na hibaw-an ang online sugal po? Sa mga tao ya sa mga anak kay say magpanagot sila ginagmay lang para malingaw anak. Salamat po. So, aron po, sa kapila ka gasugal, like adlaw-adlaw ba or asahay lang sa isa ka semana? Hala, kay para mawala mong stress. Inana na talaga sila ay ka dad, no? Sige, thank Thank you po. So, next is sa imong sa imong pananaw, pila imong magasto kada bulan sa kini nga dula? Really, Roy. Kaya sa harapan, 50, 100, ana. Wala. Mao ba ni ang hinungdan sa imo og kagipit or ma-short sa kwarta? Kung oo, sa unsa nga pamaagi? Mamay, pamaagi nga maningkamot mi nga para makadula-dula mi. Di mi kuan, malinaw min ba sa among kuan diri. Pwede ta makigulang. Sige po. So, ano po? Tungod aning online sugal, nakapekto sa relasyon sa inyong pamilya o mga amigo, amiga? Nakapekto ba ni sa og positibo or negatibo po? Wala man siya, wala na fito. Panaktabon kuan siya. Kami good, wala na. Oh. Kanang sa kaayuhan sa imong huna-huna po, giunsa pag-apekto sa online sugal sa imong mood or sa imong panghuna-huna? Like the way you, ano po, like, kanang mag-decide ka po, mag-think ka po yung ano. Unsa man. Like, the way nga kayo na, opo. Hindi mo ko magunaw na, hindi mo ko adik ana. Sige po. So, last question po, last nga pangwatana. Nabati ba nimo sa mga advertisement o sa social media na nagatulak sa imo nga mosugal? Unsa ni nga app kani parehas anang Facebook po, YouTube ug uban pa? On palihog po paki-explain. Ang sa kanang kuan ka na. Like, sana, like, karing mga advertisement po, like, nakita nimo sa mga YouTube po, Facebook, mga sugal, nag-encourage po ba, like, murag nag-ahikayat sa inyo, na sugal, sugal, la, kuan lang may, matatanaw rami, sa kuan, sa YouTube. Yan na lang. Thank you po. Good evening, te, man. Thank you po kasi kanang gidawat may mo diri para sa mong interview po. So, kamusta po ang inyong adlaw ngayon? Like kamusta inyong Okay lang man among pamilya, pero sa karon about sa anang mga gambling, mawala ang imuhang communication sa family o ang bonding. Sige po, so start na po tayo sa sa first question po. So, karon sa perspektibo sa usa ka duol sa pamilya, giunsa ning sugal kaapekto sa imuha or sa panimalay? Dakong apekto ang gambling sa pamilya kay di ba ang inyuhang budget kasi mawalaan kay gamitan o ana ay ginatagaan o bahin ang pangsugal nila ang ilahang mga para silang pagkaon ana mapulangan na. Salamat po. So next question, napansin ba nimo ang kalahian sa ilang kinaiya, mood or paggasto? Ug oo, paki-explain po. Oo, naay kinalayan sila karon kasi kanang sa una mang good, di ba sabay-sabay na kapag pagkaon nila sabay-sabay, karon kay ulahin na di na sila kompleto kay unahon man sa nilang bula, dili man nila pwede ma-stop kay lalo na kapag pildi na good sila, dapat yun nila gina-focus nilang bula. Anak. Thank you po. So, next question po is, gitry ba ninyo or nimo nga manghihilabot or mag-offer sila og tabang og oo, unsa ilang reaction? Before man good, na di kan pag abroad, ang nga, sige sila message ako na
mag-borrow about anang gambling, mangayo sila og ano na pera man may GCash kay para sa mong top up. Usay gina-advise na ko sila nga dili permanente kasi ang gambling man gud makadaot yun sa pamilya ug sugal ang kanang sugal mo na ana po na dili permanent gayhon ang gambling. Pero nagahatag ko sila kanang nagahiram sila sa ko ginapairam pero gina-limit lang ako. Kay dili man gud maayo jud. So, last question po. Last, tungod ba sa batasan na sigig online gambling na naapektuhan ang relasyon sa inyong pamilya? Sa unsang pamaagi? Naapektuhan ka ng dili man gud wala nay ano kanagong banding gud namo nga limbawa kanang magpabi ni dili nimo sila maka-istorya kay naka-focus sila sa ilahang dula. Dili nimo sila mapangutana kay masuko man sila kay pildi naman gud meron ana ba nawala ang mga banding namo. Nya nana sila sa sariling mundo ilaha kay magdula man gud sila og scatter anang gamit. Sige po, thank you po so much. Among those most vulnerable to online gambling are the youth. For students, what starts as curiosity or fear influence can quickly turn into a habit that affects their study, finances, and even their future. Good afternoon, sir. Thank you so much for having us today. How have you been feeling lately? Everything's fine. Everything's the same as usual. Thank you for that, sir. Mag-proceed na po ako sa first question. Asa ka first na-introduce sa online gambling? Through friends, classmates, or social media? Social media. Why? Um, because sa because ano to yan ito. Because yung mga friends ko kasi is mga innocent lang. They don't know about the online gambling. Then recently, I have a work then on stress. So, instead na sa pamilya ko labas, doon ko lang doon ko na lang kaya nag-decide ako na maglaro ng online gambling para di ko man yung stress ko sa pamilya ko. Labas. Thank you for that, sir. Now, maproceed na po ako sa second question. Unsa ka often kagasugal? Inadlaw, weekly, or dili ka jud? Nadlaw. Why? Tanang adlaw magpupo-stress then kung asking kung adlaw kay adlaw man pud sa dili man pud sa tanang adlaw paldo ang not wala ko nagmain ko paldo ako lang kung ma-stress basta ko stress ka na lang yan na lang jud. Thank you, sir. Now, third question. On average, pila imong magastos sa imong allowance kada bulan through gambling? What do you mean adlaw na kung asa adlaw na ko kung akong ginapapadpirmi ay I mean akong ginapapital 1,000 depende pag kung yung stress pe ko 5,000 to 6,000 then ang akong average monthly ana is nasa around 30 to 25,000. Wow. Thank you for that, sir. Now, fourth question. Nakasagubang na ka ba kag financial difficulties through sugal, like not having enough money for sa school, ng mga butang or personal experience? Wala. Now, kay hopeful ito ko. Public proper. I repeat po ng question. Nakasagubang na ba kag financial default? Encounter po. Pero O financial difficulties through sugal, like not having enough money para sa school, ng mga butang or personal experience. wala man po. Kay all money man gyapon ako ni so murag wala man po ko'y sa problema about ano. Thank you for that, sir. Now, sa fifth question, nakaapekto bang sugal sa imong personal relationship, sa imong family, friends, or classmate? Wala. Kay wala man sila pakialam about anak. Kay kung sa ako pa, ako na sa kung sa buhaton na po din, mga inosente po sila din. Wala sila pakialam anak. Pagkabot na lang sila o kung mo sabay ko yung anak. Kung wala may mga relasyon ng mga noon sa wala. Thank you for that, sir. Sixth question. Yun sa ginapekto sa imong mental health sa online sugal, maka-feel ba lag stress or anxiety tungod ani? Why or how? Wala na-feel na ako na stress din, anxiety, wala. I mean,
Kagustuhan na po na pumudula, diba? So, why not? Pagkawasan pa na ako nag-stress, so himuslan man po. Last question, sir. Feel ba di mo na nakapaingganyo sa imo na musugal ang mga ads na mogawa sa online? Bahin sa online gambling? If so, kay how? Sa 80% pa tayo isa po. I repeat for that. Feel ba nimo na nakapaingganyo sa imo na musugal ang mga ads na mogawas online bahin sa online gambling? If so, kay how? Wala siya nakainganyo. Kay isa pa, kung kagustuhan sa tao, kagustuhan lang jud, di ba? So ako kay kagustuhan ng pud ako, di man pud nga tantong sumabot sa part nga naman invite ko yung sa mga friends na po. Dili ko yung ako ano lang jud. Thank you, sir. Salamat po sa pag-interview. Yes, sir. For those without stable work, the lure of online gambling can be even stronger. With no steady income, the promise of easy money becomes a dangerous temptation. Good afternoon, sir. Salamat po sa pagdawat sa MOA karong hapuna. Kamusta inyong adlaw, sir? Kaya man, So, start na po ko sa question. So, first, what made online gambling catch your interest in the first place? Or unsa man ang napukaw sa imong interest sa online gambling sa sinugdanan? tungod daga siya nadaog niya, tungod po sa mga influencer, pantugla, ako ko sa mga online gambling. Okay, thank you, sir. So, second, does online gambling help you cope with stress or boredom? Or nakatabang ba ang online gambling nga makawala sa imong stress or sa kalaay? Wala kay, tako kay kung pildi saya mga 20K negoro. Thank you, sir. So, lastly, what makes it difficult for some people to stop gambling once they start? Sa imong pananaw, ngano man nga lisod para sa uban nga undagon ang sugal kung makasugod na sila? Okay? Para sa kuha kay makuha na sila. Ano eh? Di lang mapuga nilang sarili. Di gusto sila mabawi. Wala. Thank you, sir. These stories of individuals and families revealed the personal toll of online gambling. To understand how this issue affects the community on a larger scale, we turn to our barangay officials who witnessed these struggles firsthand. Good afternoon po. Thank you po sa pagdawat sa amuha karong hapuna. Kamusta po inyong adlaw karon? Okay lang na namang adlaw sa ginit. Okay lang. Ganyan. So, let's start na po sa question. So, ang first question po, from your perspective as a barangay official, have you noticed a rise in online gambling cases or related issues in your community? Or sa imong pananaw, isip ka usa ka opisyal sa barangay, nakabantay ka ba ka sa nisaka nga akaso o issue bahin sa online gambling sa komunidad? Yes, ma'am. Grabe gid karon nga risaka gid ang kuan kay especially ang mga batanong grabe na kayo lumurad ka ng ungo na kayo sila sa mga scatter basta daghan na kayo mostly gid mga batanong gid siya ang mga murag ditaas gid daghang kay kaso sa mga inana karon. Thank you po. So, next question. How has online gambling affected your barangay, particularly families, youth, and the overall peace and order? Or, unsa man ang apekto sa online gambling sa inyong barangay, labi na sa mga pamilya, kabatan-unan, o sa katibuk-ang palinaw ug kahusay? Ang epekto grabe yun epekto kay kanang mga batanon especially yun mga batanon karon manghilabot na sila para lang isugal nila tapos kanapong magtiayon dili na magsige na lag-away tungod kay wala na insakto nga remitan sa pamilya sa asawa mo nang grabe gid ang kuan sa sugal dapat gid na stop na siyang sugal karon. Thank you po. So lastly, what message would you like to give to the resident, especially the youth, regarding online gambling? Unsay mensahe nga gusto nimong ipaabot sa mga residente, labi na sa kabatan-unan bahin sa online gambling? I hope so nga madungog kung makita ni karon sa mga batan, especially sa mga batanon kay grabe jud ba. Unta maluoy mo sa inyong ginikanan, unta mag-focus na lang ta sa atong studies o mag-less ta og barkada kay ang barkada good naman good bad influence napoy good influence pero mas okay yun nga iwasan i-less gid nato ang barkada para mas maiwasan ang atong mga bisyo nga mabuhat. Okay, thank you so much po.
Throughout this whole journey, we listen to voices often left unheard, families torn by financial struggles, students losing focus on their dreams, and individuals trying to escape reality through a single tap on their phones. Online gambling has quietly grown into real. It doesn't just hurt wallets, it breaks trust, weaken families, and affect the peace of entire communities. What seemed like a harmless game can slowly become a heavy burden. But behind these struggles is also a chance for change. Communities can respond not with judgment, but with understanding, guidance, and support. Change doesn't always have to start big. Sometimes it begins with small, steady steps. Stronger barangay programs can bring real help closer to the people who need it most. School awareness campaigns can guide the youth before they are pulled into dangerous habits. Safe spaces where people can speak without fear can spark honest conversations and healing. Furthermore, when these local actions are supported by national efforts like how the Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP ordered the unlinking of e-wallet connections to gambling sites within 48 hours on August 14, 2025 during a Senate hearing, they become even more powerful. Together, these interventions can give communities hope, control, and a real chance to stop the cycle before it gets worse. The fight against online gambling isn't just the responsibility of one person. It is a call to action for us all. We can choose to stay silent or we can stand together, speak up, and fight back. Let us be the moment we draw the line, protect our people, and take our community back.